The meaning is that 19 plus 8 symbolize the Independence Day of Indonesia. Dear Mr. President, these are 17 short-term demands from your people. Immediately place the Indonesian National Armed Forces in barracks. Form an independent investigation team regarding the deaths of 10 of our heroes during the demonstrations. Dear leaders and members of the DPR, freeze DPR allowance increases. Publish DPR budget transparency. Encourage the DPR Ethics Council to investigate problematic members. Dear chairman of political parties, immediately sanction DPR cadres who incite public anger. Demonstrate the party's commitment to siding with the people. Involve party cadres in dialogue with the people. Dear police, immediately release all detained demonstrators. Stop the violence and prosecute members who violate the law. Immediately return to barracks. Do not take over police functions and do not enter civilian spaces during the democratic crisis. Dear Ministry of Economic Affairs, ensure a living wage, prevent mass layoffs, provide a solution for the minimum wage. Dear state officials, these are 8 long-term demands from your people. Immediately reform the House of Representatives, political parties, and fair taxes. Immediately pass the law on the confiscation of corruptors' assets. Reform the leadership and system in the police force to be professional and humane. Return the Indonesian National Armed Forces to their barracks without exception. Strengthen the National Human Rights Commission and independent oversight bodies. Review economic and employment sector policies. These are the 17 plus 8 demands of the Indonesian people. Ladies and gentlemen of state officials, please pay attention and follow up. The Indonesian people await their realization. Stop the violence and prosecute members who violate the law. Immediately return to barracks. Do not take over police functions and do not enter civilian spaces during the democratic. Dear police, immediately release all detained demonstrators. Stop the violence and prosecute members who violate the law. Immediately return to barracks. Do not take over police functions and do not enter civilian spaces during the democratic crisis. Dear police, immediately release all detained demonstrators. Stop the violence to prosecute members who violate the law. Dear TNE, immediately return to barracks. Do not take over police functions and do not enter civilian space during the democrisis. The Ministry of Economic Affairs, ensure a living wage, prevent mass layoffs, provide a solution for the minimum wage. Dear state officials, these are 8 long-term demands from your people. Immediately reform the House of Representatives, political parties, and fair taxes. Immediately pass the law on the confiscation of corruptors' assets. Reform the leadership and system in the police force to be professional and humane. Return the Indonesian National Armed Forces to their barracks without exception. Strengthen the National Human Rights Commission and independent oversight bodies. Review economic and employment sector policies. These are the 17 plus 8 demands of the Indonesian people. Ladies and gentlemen of state officials, please pay attention and follow up. The Indonesian people await their realization. Stop the violence and prosecute members who violate the law. Immediately return to barracks. Do not take over police functions and do not enter civilian spaces during the democratic. Nasa Petrus at nilalambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Presiden. Ini tugas tuntutan jangka pendek dari rakyatmu. Segera masukkan TNI ke barak, bentuk tim investigasi independen atas gugurnya 10 pahlawan kami saat terjadi demonstrasi. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR, berpun kenaikan tunjangan DPR, publikasikan transparansi anggaran DPR, dorong badan kehormatan DPR untuk memeriksa anggotanya yang bermasalah. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Umum Partai Politik, segera beri sanksi kader DPR yang memicu kemarahan publik.
Tunjukkan komitmen partai berpihak pada rakyat. Libatkan kader partai dialog dengan rakyat. Yang terhormat kepolisian, segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan kekerasan dan proses hukum bagi anggota yang melanggarnya. Yang terhormat TNI, segera kembali ke barak, tidak mengambil alih fungsi polisi dan tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Yang terhormat Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak, cegah PHK massal, beri solusi untuk upah minimum. Yang terhormat para penyelenggara negara, ini 8 tuntutan jangka panjang dari rakyatmu. Segera reformasi DPR, partai politik dan pajak yang adil. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor, reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Demikian 11 plus oknum tuntutan rakyat Indonesia. Bapak Ibu para penyelenggara negara, mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rakyat Indonesia menunggu realisasinya. Sepak malam makna sepak saat melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden, ini 17 tuntutan jangka pendek dari rakyatmu. Segera masukkan TNI ke barak, bentuk tim investigasi independen atas gugurnya 10 pahlawan kami saat terjadi demonstrasi. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR, lakukan kenaikan tunjangan DPR, publikasikan transparansi anggaran DPR, dorong badan kehormatan DPR untuk memeriksa anggotanya yang bermasalah. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Umum Partai
sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Demikian Super Plus Ahmad tuntutan rakyat Indonesia. Bapak Ibu para penyelenggara negara, mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rakyat Indonesia nunggu realisasinya. Untuk rakyat Indonesia, Bapak Ibu para penyelenggara negara, mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rakyat Indonesia realisasi. The meaning of 17 plus 8 symbolizes the Independence Day Republic of Indonesia. Dear Mr. President, these are 17 short-term demands from your people. Immediately place the Indonesian National Armed Forces in barracks. Form an independent investigation team regarding the deaths of 10 of our heroes during the demonstrations. Dear leaders and members of the DPR, freeze DPR allowance increases. Publish DPR budget transparency. Encourage the DPR Ethics Council to investigate problematic members. Dear chairman of political parties, immediately sanction DPR cadres who incite public anger. Demonstrate the party's commitment to siding with the people. Involve party cadres in dialogue with the people. Dear police, immediately release all detained demonstrators. Stop the violence and prosecute members who violate the law. Dear TNI, immediately return to barracks. Do not take over police functions, and do not enter civilian spaces during the democratic crisis. Dear Ministry of Economic Affairs, ensure a living wage, prevent mass layoffs, provide a solution for the minimum wage. Dear state officials, these are 8 long-term demands from your people. Immediately reform the House of Representatives, political parties, and fair taxes. Immediately pass the law on the confiscation of corruptors' assets. Reform the leadership and system in the police force to be professional and humane. Return the Indonesian National Armed Forces to their barracks without exception. Strengthen the National Human Rights Commission and independent oversight bodies. Review economic and employment sector policies. These are the 17 plus 8 demands of the Indonesian people. Ladies and gentlemen of state officials, please pay attention and follow up. The Indonesian people await their realization. Majelis Syukur Khusus melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden, ini 17 tuntutan jangka pendek dari rakyatmu. Segera masukkan TNI ke barak, bentuk tim investigasi independen atas gugurnya 10 pahlawan kami saat terjadi demonstrasi. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR, Bekukan kenaikan tunjangan DPR. Publikasikan transparansi
substansi anggaran DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggotanya yang bermasalah. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Umum Partai Politik, segera beri sanksi kader DPR yang memicu kemarahan publik. Tunjukkan komitmen partai berpihak pada rakyat. Libatkan kader partai dialog dengan rakyat. Yang terhormat kepolisian, segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan kekerasan dan proses hukum bagi anggota yang melanggarnya. Yang terhormat TNI, segera kembali ke barak. Tidak mengambil alih fungsi polisi dan tidak memaki ruang sipil sama krisis demokrasi. Yang terhormat Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak, cegah PHK massal, beri solusi untuk upah minimum. Yang terhormat para penyelenggara negara, ini 8 tuntutan jangka panjang dari rakyatmu. Segera reformasi DPR, partai politik pajak yang adil, segera sahkan undang-undang perampasan aset korporat. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Demikian sobat baku sopan tuntutan rakyat Indonesia. Bapak Ibu para penyelenggara negara, mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rakyat Indonesia menunggu realisasinya. Yang terhormat Yang terhormat PNI, segera kembali ke barak. Tidak mengambil alih fungsi polisi dan tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Yang terhormat Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak, cegah PHK massal. Tahan, beri solusi untuk upah minimum. Yang terhormat pada rakyat, libatkan kader partai dialog dengan rakyat. Yang terhormat TNI, segera kembali ke barak. Tidak mengambil alih fungsi polisi dan tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Yang terhormat Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak, cegah PHK massal, beri solusi untuk upah minimum. Yang terhormat para penyelenggara negara, ini 8 tuntutan jangka panjang dari rakyatmu. Segera reformasi DPR, partai politik dan pajak yang adil. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Jauh kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Demikian contoh persoalan tuntutan rakyat Indonesia. Bapak Ibu para penyelenggara negara, mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rakyat Indonesia menunggu realisasinya. Independen DPR, DPR dorong badan kerjaan. Yang terhormat Makna Sudut plus 8 melambangkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden, ini 17 tuntutan jangka pendek dari rakyatmu. Segera masukkan TNI ke barak. Bentuk tim investigasi independen atas gugurnya 10 pahlawan kami saat terjadi demonstrasi. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR, lakukan kenaikan tunjangan DPR. Publikasikan transparansi anggaran DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggotanya yang bermasalah. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Umum Partai Politik, segera beri sanksi kader DPR yang memicu kemarahan publik. Tunjukkan komitmen partai berpihak pada rakyat. Libatkan kader partai dialog dengan rakyat.
Yang terhormat kepolisian, segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan kekerasan dan proses hukum bagi anggota yang melanggarnya. Yang terhormat TNI, segera kembali ke barak, tidak mengambil alih fungsi polisi dan tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Yang terhormat Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak, cegah PHK massal, beri solusi untuk upah minimum. Yang terhormat para penyelenggara negara, ini 8 tuntutan jangka panjang dari rakyatmu. Segera reformasi DPR, partai politik dan pajak yang adil. Segera syahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. GEI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Demikian 1128 tuntutan rakyat Indonesia. Bapak Ibu para penyelenggara negara, mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rakyat